Assalamu alaikum, урматтуу жалпы кадырман кыргыз калкым, барыңыздар амансыздарбы? Бүгүн 26 январь. Бүгүнгө базар күн. Биз бүгүн Ош шаарындагы Учкун мал базарына келдик. Эшикте күн суук, кар жаап атат. Биз азыр малдын бааларын билип сиздерге татып чыгарып бермекчибиз. Сиздер биздин каналга жазыла элек болсоңуздар, каналыбызга подписаться кнопкасын басып жазылып коюңуздар. Суроо талаптарыңыздар болсо комментарийге жазып койсоңуздар болот. Мынау көк буканын баасын 90 миң дедиңби? 90 миң сом деп атыптыр. Канчага бербей койдуңар? 70 миңге сурады, бербей койдук дейт. 90 миң сом деп атыштыр. Буканы 100 миң сом деп атыштыр. Ya bu жашаганда 2 жаш болуп калабы? Толпо калем 3 жашка болуп калды. Оны бир оям бар, экөө ойну. Бул бир кыз жаш. Я буну пистолетте букай, пистолеттен түшкөн бул. Пистолетпи? Ha, бул пистолет. Жасалма уруктандыруу менен туулган торпо экен. Колу карагалы болса, бул. Тиш буз элек дейт. Баасы 100 миң сом деп атат. Буканын баасы 90 миң сом. 70ке багылып кетишти азыр дейт. 90 миң сомго беребиз деп атат. Ак буканын баасы 110 миң сом деп атат. Geçe 5-ші күнү Алай базарынан алып келдим эле дейт. 110 миң сомго беребиз дейт. Азыр таразага тартып көрөлчү. Этин чагып көрөсүздөр да. 110 миңге жетеби, жетпейби? Sizge aldınız mı lan? 110 миң сомдук буканын салмагын көрөбүз. Çıktı. 525 yarım kilo. 525 yarım kilo çıktı. Bak buka'nın salmağı. Buka'nın salmağı 343 yarım. 343 yarım. Basın aytып коюң басын. Елік миң сом болды дейт. Салмағы 343 yarım çıktı. Buna bukаны 78 миң сомго багылып атыштыр, бербей дейт. Yok, şamanı koyun aga. Hem 79 bin lira sonra kimyası bulamadı. Bu pazarda çok. Hayır, mazmen vereceğim. Hayır, soyam degen dedi. Yok, soydunun dedik de biz. Ne kanca soydunun. 78 ming so'mga. 80 ming so'm kami var deydi buqani. Kamit beramiz deydi. Ha? Ne deysin? 78.800 so'm bo'lib tur. 78.800 so'mga satıldı. Bak ya bir yarım ay baksana getirir. Bana akça gerek olur. Buqalarda 90 ming so'mdan deb atibdir. Kami var deydi. Düşürüp beremiz deb atadi.
Mınau 2 buqa 90 mingdan. Aka qancha deyotasiz? Qancha ekan? Qancha deyotasiz? 75 ming so'm deyotadi. Ha? Sıra. Sıra şu aradan. 75 ming so'm deyotadi, kam bor deydi. So'rab ko'rgila deydi. Aka sizniki qancha? 95 ming deyotasiz. Kamni berasizmi? Baba kam beramiz. 95 ming so'm deydi, kamni berasiz deyotadi. Qancha so'rashdi? Berib qo'ydingiz. 73 kun. 73 mingga berib qo'ydik deydi. Bu qonun bahasini 100 ming so'm deydi. $100 ming so'm deyotadi bu qoni. Buqalarda 3 buqani 62 ming so'mdan beramiz deydi. Uchini bir bog'laymiz deyotadi. Mana uchini. $62 ming so'mdan 3 buqa. Uchini bir bog'laymiz deydi. Buqa 56,5 ming so'mga sotildi shul buqa. $56,5 so'm. Bu buqani 70 ming so'mga beramiz deydi. Kam vardı o da. Aka bundanızçı? Var 70'ten. Vardı öyle 70'ten mi? Екі buqa var 70 mingden deydi, öke okşaşlı eken. Kölömü dele bir deyik. Eski kancı gene eski. Tekanı basın hacı kan. 9 ming so'mda ottir ko'k tekan. Qancha berib qo'ydingiz? 8200 ga so'rab atgan ekan, berib aytibdir. Müyüz shunday ekan, müyüz. Ulan 200 qo'yib beraylik dedim. 9200 ga berib aytadi. 8200 ga degan. Aka uloqlarni qancha deyotasiz? Uloqlarni mana o'kan mana 9 da o'tar. Mana 5 da o'tar. Buna o'rtoqsin 5000 deyotasiz. Bunalar 4,5 mingdan deyotasiz. Ova. Yaxshi. O'rtoq kechki 5000, ikki chekadagi 4,5 ming so'mdan. Kamit berasiz takishni? Oz kamit berem deydi. Ya buna takavi? Bahas qancha? 6,5 ming so'm. Taka. Bunalar qanchadan bunalar? Ha? Vardı bu. Buna olsun mu lan? Iki tish takalar ekan. Eko qancha mayko? Eko 11 ming so'm. İki tish takalar. Siyamdan qancha deyotasiz? 25, 20, 10. Bunavi qo'chqor 25 ming so'm, narxisi 20 ming so'm. Bunavi qo'chqor 10 ming so'm.